U junu beremo grašak, beremo i bobove, vadimo i prvi krompir, oslobađamo prve gredice s krompirom. Takođe vadimo beli luk, a uskoro ćemo vaditi i crni luk. To je ujedno i vreme kada je potrebno da isplaniramo svoju jesenju zonu, zato što upravo iza tih kultura treba da posejemo jesenje kulture. Zato ću u ovoj epizodi da pričam o tome kako da organizujete jesenju zonu. Zapravo svi vi koji ste pratili do sada program i s lakoćom putem našeg programa postavili rano prolećnu, kasnu prolećnu, prolećnu letnju zonu, jesenja zona je sakrivena unutar samih projekata. Ona je sakrivena u smeni kulture. Gde se ona krije, kako da odradite smenu kultura, kako da primenite skicu koju ću vam dati u ovoj epizodi, vidjet ćete upravo u ovoj epizodi. Zapravo naziv ove epizode je kako da započneš svoju baštu u julu. I o tome pričamo upravo sada zato što imamo prvu smenu kultura. Skoro mi je u učionici postavljeno pitanje šta da radim sa permomodelom ili gredicom sa koje sam izvadila beli luk. Ja sam učionici dala odgovor, ali zapitala sam se koliko vas koji niste u našoj učionici postavljate isto pitanje, a ne dolazite do odgovora. Sada ćete na ovaj način svi vi dobiti jednako odgovore. Zapravo u julu postavljamo jesenju zonu. Znam da vam je čudno, još uvek presađujemo paprike, patliđane, paradajze, to je prolećno-letnja zona i sada niko ne misli na jesen. A zapravo od sredine jula se postavlja jesenja zona. Sada ćete se iznenaditi šta sve možete da posejete u julu, jer u julu vi možete da započnete svoju baštu. Pa idemo redom. Ja sam sebi napisala spisak gde ne bih slučajno neku kulturu zaboravila. Krompir ponovo sadimo u julu, sve vrste boranja, visoke, niske boranje, soju, pasulj za mladu berbu, tikvice, blitvu, cveklu, salate, mladi luk, grašak, kompletan jesenji brzi uzgoj, to su vam rukola, salate, rotkvice, zatim spanać. Kupusarice iz majskog rasadnika se presađuju, postavljamo i julski rasadnik, ako ste zaboravili majski, nemojte da zaboravite julski, prazi luk, rotkvalent, dakle sve rotkve i naravno mrkvu. Naravno, u okviru jesenje zone sejemo i krastavce, salatare i kornišone. Njih sam zaboravila da stavim na spisak, a oni su obavezni. Sada kada uzmete u obzir koliko kultura zapravo sejemo u julu, shvatit ćete da u julu itekako možete da započnete svoju baštu. Vrlo sam bila zainteresovana jednom polemikom na jednoj Facebook grupi gde su ljudi postavili pitanje da li se išta može posejati u julu, pa su naveli primer krastavci, krompir, niska boranija. Svi komentari su bili negativni, ništa od toga se neće ubrati. Ja vam kažem da ćete imati obilnu berbu i da baštu možete da započnete u julu. Zapravo je bitno samo da se prepustite i da pokušate. U jesenjoj zoni, odnosno u julskoj bašti, radimo direktnu setvu i presadnju. Ja se nalazim ispod šljive gde se nalazi moj majski rasadnik. Majski rasadnik je već postavljen, majski rasadnik je osnov za vašu zimsku baštu. Rok za majski rasadnik je završen, ali dok gledate ovu epizodu možete u narednih nedelju dana da postavite majski rasadnik, iako to neće biti oni vrhunski rezultati, ali sezona je neizvesna. Mi ne možemo da osudimo neke rezultate na propast ukoliko su, recimo, rokovi završeni. Nekada sezona zna zaista da iznenadi, da da vrhunske rezultate, naročito ukoliko vaše rasadnike dobro hranite, oni će stići sve nas koji smo sejali u roku. Osim majskog rasadnika, koje sada, kao što sam rekla, možete da postavite, mi postavljamo i julski rasadnik, ali svi ovi rasadnici, naročito kako započeti baštu u julu, su opisani u našim kalendarima. Tako da ću vas podsjetiti da u ovom trenutku, dok gledate ovu epizodu, naš edukativni paket koji u sebi sadrži jednu brošuru koja se zove Od semena do ploda, a ona sadrži sve kalendare za klimatske zone, dakle sve klimatske zone i za celu godinu, samim tim i kako postaviti baštu u julu, je dostupan još nekih 11 dana. Tako da ako ste zainteresovani, link za kupovinu ovog paketa nalazi se u komentaru ispod ove epizode. Naravno, paket ima 2 brošure i 4 predavanja. Dakle, kompletnu julsku baštu postavljaju jedan rasadnik, u julu postavljamo novi rasadnik za zimsku zonu i radimo direktnu setvu. Najbolje od svega je što vam za jesenju zonu nije potrebno sideratno cveće, jer u jesen nam uglavnom predatori spavaju, tako da te integralne sisteme zaštite i ne morate posebno da postavljate.
U sistemu projektovanja motivacione biobašte jesenja zona je sakrivena u smeni kultura. Upravo sada idemo redom da vidimo kako ćete odraditi smenu kultura iza belog luka, crnog luka, krompira, graška i boba. Ja sam sada u fazi vađenja belog luka. Beli luk vadimo onda kada je ovo žutilo odozdo došlo do 5. lista. Kod mene je došlo do 5. lista, on je spreman da se izvadi. Ja ću ga potpunosti izvaditi nakon ove epizode. Beli luk, prvo da to pojasnimo, kada ga izvadite, sušite ga nekih 10 dana. Zapravo ja ću sad govoriti kako ja to radim, a svako od vas zna da suši beli luk ili ima neki svoj sistem. Kada ga sušite na hladnom 10 dana, nakon toga možete da napravite i venac i dosušite ga nekih još 10 dana. Dakle, ja ga ukupno sušim 20 dana, nakon toga ga stavljam u skladište, možete da ga stavite u gajbice pa negde na suvom i hladnom, ne mora da stoji u frižideru. Kad izvadite beli luk i kada se oslobodi ova gredica, ja imam na 5 perma modela beli luk. Dakle, ovo je samo jedan perma model sa koga sam već vadila beli luk za jelo. I sada kada izvadim beli luk, postavlja se pitanje šta ću saditi nakon belog luka. Trenutno u ovoj fazi juna ne postavlja se jesenja zona. Dakle, mi ovdje ne možemo da postavimo julsku baštu zato što je prerano, pretoplo je. Postoji ova epizoda šta sadimo u junu, pa vi možete recimo ovdje da imate neku pretkulturu kao što je da posadite tikvice. Ali svima savjetujem da dok ne prođe ove vrućine, odnosno dok ne prođe ova suša koju imamo trenutno u junu, da gredice sa belim lukom nadogradite, pokrijete. Nadogradnja se radi tako što stavite 10 cm sena iznad permamodela, može to da bude i sveži otkos, zato što sad trenutno oko sebe imamo puno trave i ta moja gredica, konkretno ova gredica, će čekati smenu kultura koja će se raditi dalje u julu. Beli luk pripada drugoj kategoriji plodoreda, dakle iza njega možete da posejete kompletan jesenji brzi uzgoj, tikvice, kupusarice, krompir, grašak, salate i čitav rotkvalend. Kada je u pitanju crni luk, situacija je ista. Smena kultura se radi na isti način, ali crni luk ni blizu nije spreman za berbu. Ovo je prolećni crni luk za staru berbu. Kao što vidite, njegov je list još uvek jak i njega ću sigurno da izvadim tamo negde sredinom jula. Dakle, mi lukove vadimo do sredine jula, samo se ozimi lukovi vade nešto ranije. Jednak je način skladištenja luka, jednako ga sušite, jednako možete da ga isplatite u venac, ali htjela sam da vidite samo ovu cimu. Dakle, on će se uskoro oboriti, prelomiti na ovaj način, otprilike ovako. Kada se luk ovako prelomi, tada kompletna hrana ide u glavicu, tada nastavlja se glavić i samo nastavljajte da ga zalivate redovno. A sada želim da vas naučim nešto praktično iz oblasti pre svega motivacione biobašte. Ona u centru samog zbivanja sadrži humane vrednosti samog čoveka, pa onda ovo se odnosi na sve vas koji volite stalno da sređujete svoje gredice, da skidate kompletnu travu sa gredica. Kao što možete da vidite, ova moja gredica sa lukovima je zatravljena, dakle tu ima trave. Ja sam njega samo maučirala 3 puta i sada vadim luk, dakle ja se zaista umorila oko njegovog uzgoja i sada ne želim da se umaram. Ovakve gredice kojih imam nekoliko sa lukovima generalno koje na sebi imaju kulture koje se sada beru ili vade, nemojte uopšte da sređujete. Sačekajte da izvadite lukove. Kada izvadite lukove, tada ćete srediti gredicu, pa makar to bila ne znam koliko visoka trava, tada ćete srediti gredicu, nadogradit ćete je i onda ste spremni za novu zonu. Nemojte da se umarate bez razloga, na taj način malo stavljate sa strane onog perfekcionista u sebi ili, kao što sam ja rekla jednoj poštovanki, zašto stalno čupaš travu, hajde malo sedi i porazgovaraj sa tim goničem robova u sebi. Dakle, svi vi koji ste postavili projekat motivacione biobašte na osnovu znanja iz lekcija ili imate sam projekat, znate sada već da se jesenja zona krije iza lukova. Dakle, to je prvo mesto gdje imamo smenu kultura. Sada je drugo mesto gdje možete da ostvarite smenu kultura
krompir. Svi vi koji pratite kanal znate da je kompletan krompir u mojoj bašti uzgojen u permamodelima ili na travnjaku. Kada je u pitanju sam krompir, morate da izdvojite jednu gredicu koja će biti za mladu potrošnju, a ostale gredice mogu da ostanu i za skladište. Moja gredica za mladu potrošnju je upravo ova gredica, u pitanju je krompir uzgojen na travnjaku. Već sam počela da vadim mladi krompir i ujedno kada izvadite mladi krompir, dakle vi možete recimo da ga vadite nekih 10 dana ili da odjednom izvadite sve tamo negde sredinom jula i na taj način oslobodite svoju gredicu. Ja zaista tako uradim. Onda imam puno mladog krompira u skladištu. Mladi krompir može mesec dana da ostane u skladištu i na taj način imam potrošnju, a pritom ovu gredicu iskoristim za smenu kultura. Krompir pripada prvoj kategoriji plodoreda i u skladu s tim sada ću vam reći šta sadite nakon krompira. A krompir na travnjaku je obilno rodio. Evo samo želim da vidite kakav je to urod. I kao što sam rekla, vadim ga po potrebi. Iza krompira koji pripada prvoj kategoriji plodoreda savjetujem da sejete jesenje mahunarke, grašak, visoku nisku boraniju, soju i pasulj za mladu berbu. A sada nastavljamo berbu boba i graška i da vidimo šta sve možemo da uzgojimo iza njih. Uveliko sam u berbi boba i sada ćemo da rešimo još jedno pitanje. Kada je bob zreo za berbu, kada se mahuna ovako napuni i kada otvorite, uvek probajte jednu mahunu, a njegova zrna su ovako krupna. Tada je bob zreo za berbu. I tada berete donje etaže mahuna. Svakako nećete obrati čitav bob. Bob se bere nekoliko puta. Recimo ova mahuna nije spremna za berbu. Berete ga nekoliko puta i nakon recimo 3 berbe bob se obara i završava svoju vegetaciju. Jednako kao i sve mahunarke, bob je azotofiksator. Kompletno njegovo lišće, odnosno stablo, koristi za pripremu tekućih biljnih đubriva ili za nadogradnju tog permamodela gdje se nalazi bob i ostavljate, odnosno režete ga, ostavljate njegov koren u permamodelu zato što će njegov koren biti dozator azota. Također uveliko sam u berbi graška, ona se i završava. Zašto snimam ovaj grašak i zašto sam ga ostavila nekako za kraj? Zato što je to grašak koji je uzgojen u piljevini, zaista je obilno rodio. Nisu ga napadali puževi, svako je zrno klijalo i grašak je spreman za berbu kada je njegova mahuna ovako hrapava i puno zrno. I grašak također berete 2 do 3 puta. Na kraju kada ostanu onako male prazne mahunice, tada je već gotova vegetacija. Skidate grašak tako što ga režete, ostaje njegov koren, kompletno biljno telo ide dalje u nadogradnju istog permamodela, zato što i grašak i bob, odnosno sve mahunarke, pripadaju trećoj kategoriji plodoreda i za njih preporučujem da sadite azot zavisne kulture. A koje su azot zavisne kulture? Recimo salata, blitva, kupusarice, praziluk je nešto što vam ide u jesenju zonu. Tako da savjetujem da me pozicije gdje je bio grašak i gdje je bio bob iskoristite upravo za ove kulture. I s obzirom da kornišoni idu u jesenju zonu, savjetujem da radite direktnu setvu. Oni nisu bili sastavni deo majskog rasadnika, iako stoje u kalendaru, zato što sam već tada videla da će se desiti suša. I kada je suša, kad su visoke temperature, onda se naročito krastavci jako sporo primaju u bašti. Zato svima savjetujem da radite direktnu setvu. Prosto oberete sam grašak, jer mnogi od vas upravo u projektu iza graška imaju krastavac i u ta gnezda gdje je bio sam grašak, samo malo nadogradite gnezdo, ubacite po 2 semena kornišona i 2 biljke će ostati u kućici. Sada kada ste vidjeli gdje se nalazi skrivena jesenja zona u vašim projektima, odnosno kompletno u vašoj motivacionoj biobašti, sada ću vam i reći, on je napisan, plan za jesenju zonu. Zapravo koliko vi gredica treba da imate za jesenju zonu ako imate recimo projekat od 100 kvadrata. Pa to je 6 gredica. Prva gredica jeste za krompir, jesenji krompir koji sadite.
Druga gredica, tikvica, kornišone, niska boranija, ta kombinacija je za mene idealna. Treća gredica, grašak, sistem za brzi uzgoj, mrkva, takođe odlična kombinacija. Četvrta gredica, mahunarke, recimo, visoka boranija po sredini u kombinaciji sa niskom boranijom, cvekla, blitva, salate i mladi luk može i semena, a može one lučice koje ste držali u frižideru. Zatim peta gredica, kupusarice i rotkvalen, kupusarice iz majskog rasadnika ili iz decembarskog rasadnika, jer recimo iza graška bi trebalo da ste ostavili kupusarice i prazi luk iz decembarskog rasadnika. I šesta, pasulj za mladu berbu koji zapravo može da bude monokultura. I naravno, kao i u epizodi kako da započnete baštu u junu, i u ovoj epizodi kako da započnete baštu u julu, napravit ću vam skicu vašeg plana. Da bi mi sve to stalo na jedan papir, imate na jednom mestu dve gredice. Recimo, ovo je krompir, 4 reda krompira na jednoj gredici. Druga gredica, niska boranija, cvekla, visoka boranija, blitva, one su vam iz rasadnika, salata i mladi luk u istom redu. Zatim imamo grašak, mrkva, kupusarica, niska boranija, ponovo grašak. Jedna gredica, pasulj za mladu berbu, dakle u 4 reda vam ide pasulj. Onda imamo kornišone, tikvice, niska boranija i ponovo kupusarice, rotkvalent, jesenji brzi uzgoj kombinacija i praziluk. Iako vam se čini prerano, ove informacije ste dobili upravo na vreme kada se radi smena kultura. Početak postavke jesenje zone je od sredine jula. Nema veze da li tada putujete na more ili se vraćate kasnije s godišnjeg odmora, a jesenja zona ima svoj rok postavke. Rok postavke je pojašnjen u kalendarima. Kalendari su vam dostupni u okviru edukativnog paketa. Edukativni paket se sastoji iz 2 brošure i 4 predavanja i ta predavanja, jedno od njih je vrlo ključno za kombinacije, jeste kako da iskombinujete baštu za 70% više prinosa i upravo u okviru tog predavanja ja govorim o ovakvim kombinacijama i postavci jesenje zone.